Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang semua jemaat dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur karena kita masih setia lagi di dalam setiap pujian dan penyembahan maupun pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Di mana saja Anda berada, kita harus bersukacita dalam setiap keadaan. Terpujilah nama Allah. Saudara dan saudari, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita ingin berdoa, menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, agar Tuhan yang menyertai kita. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam setiap pekerjaan-Mu Tuhan Bapa. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap umat-Mu Tuhan, maupun ya Tuhan umat Israel yang keluar dari Mesir. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan mereka segala pelindungan ya Tuhan Bapa. Begitu juga Tuhan, pada saat ini Tuhan, setiap perkara Tuhan Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan, di dalam kami mengangkat pujian, mengangkat penyembahan, menyembah-Mu, berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ingin memuliakan Kau Tuhan. Di mana saja Tuhan umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada pagi ini? Ya, yang bersuka cita kita akan bersukaria. Haleluya. Terpujilah nama Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lagi mari kita bersukaria. Kita bersukaria, Haleluya. karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Di mana saja kita berada, saudara dan saudari, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Dia di dalam bentuk penyembahan. Kita ingin mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan Engkau tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan saudara, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Saya percaya dikala kita datang, dikala kita mengosongkan diri kita, dikala kita percaya bahwa Allah itu benar, mengaku bahwa Allah itu Tuhan, berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Di waktu itulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang melimpah itu akan tercurah bagi kita. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kita akan memberikan syukur kepada Tuhan. We give thanks to the Lord. Haleluya. Give thanks. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Come on, give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
give thanks. Give thanks. We give thanks again. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks again. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let we say, I am strong. Let the world say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. Give thanks. We give thanks. Hallelujah. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, inilah persembahan, inilah korban, inilah yang dapat kami bawakan kepada Engkau ya Tuhan Bapa. Sesungguhnya Tuhan, sebelum kami nyanyikan pujian ini, surga telah menyanyikan terlebih dahulu ya Tuhan. Surga telah membukakan Tuhan jalan bagi setiap orang yang memerlukan setiap pertolongannya Tuhan Bapa. Mari Roh Kudus, mari Allah, Engkau menyertai kami. Bapa di surga, kami percaya Roh-Mu Tuhan yang membantu kami pada saat ini, yang membantu kami malam ini Tuhan, yang akan turut bekerja di dalam firman-Mu Tuhan Bapa. Kami memuliakan Kau Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Engkau urapi setiap kami di sini Tuhan. Siapapun kami Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya, tanpa membuang waktu kita akan menjemput senior pastor untuk berkhotbah. Dipersilakan.
Shalom, everybody. Shalom semuanya. It's always a joy and a privilege to be able to come to share with the BM Church here. Saya sungguh gembira dan bertuah kerana dapat datang ke Gereja Bahasa Malaysia hari ini. Well, I trust all of you are doing well. Saya percaya ke semua kita di sini adalah baik-baik saja. Yes. So let us pray and Mari then kita I'll share the berdoa word. dahulu. Father, we thank you for this day. We thank you for your Holy Spirit that lives with us and in us. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih kerana hadir melalui Roh Kudus-Mu bersama kami pada hari ini. We ask that you will speak to us through your words today. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-firman-Mu. Bless the hearing and the preaching of your word, we pray. Berkatilah pendengaran kami dan pengkhotbahan pada pagi ini. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus Kristus. amen. Amen. Yes. This morning I want to share a message on encouragement. How to live a life of encouragement. Pada pagi ini saya hendak berkongsi berkaitan dengan kehidupan yang mendorong ataupun yang menggalakkan. I am sure all of us need encouragement. Saya percaya semua kita ini memerlukan dorongan. Right? We all need encouragement. Yeah. I need encouragement also. Kita semua memerlukan dorongan dan pastor pun memerlukan dorongan. Especially in a time that we are now living in. Lebih-lebih lagi pada masa ataupun zaman yang kita hidup sekarang ini. So, first let's look at this word encouragement. What does it mean? Mari kita melihat perkataan dorongan ini ataupun galakkan. The opposite of encouragement is to be discouraged. Perkataan di sebalik yang terbalik daripada dorongan adalah perkataan discouragement ataupun yang tidak mendorong. Okay. Discourage basically means to take the courage out. It's just like a balloon or something. You poke it and it's gone. It's take it out. Yang tidak mendorong adalah seolah-olah seperti satu balon yang kita cucuk dan meletup dan hilang. Okay. So to encourage, the word here means to put in, to add in courage. Dorongan yang kita perkatakan hari ini adalah untuk memasukkan angin ke dalam balon, seolah-olah memasukkan angin ke dalam balon tersebut. Okay, so it means to add in courage. Maksudnya Put in menambah courage. dorongan, menambah galakkan. In the Bible, in the Bible, the word means in the Old Testament means to breathe in, breathe in. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ia memberi pengertian bernapas ke dalam, breathe in, Breathe memberi napas. Then in the New Testament, to encourage means to come alongside, to be by your side. Di dalam Perjanjian Baru, dorongan membawa makna datang bersama ataupun menghampiri. So it's just like person have no strength, you come alongside and give strength. Ya, seolah-olah apabila seseorang itu tiada kekuatan, kita datang dan mendorong dia kembali. Okay. Now, I think one of the best way to understand encouragement is to look at a life, a character in the Bible. Salah satu cara untuk kita mempelajari dorongan ini adalah untuk melihat satu karakter di dalam Alkitab. Alright, so today we're going to look at this man by the name of Barnabas. Pada hari ini kita coba melihat kehidupan orang ini yang dipanggil Barnabas. Right? In Acts chapter 4:36, it said Barnabas, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement. Di dalam Kisah Para Rasul 4:36 dikatakan Barnabas ini memamerkan kehidupan yang benar-benar mendorong sehingga para rasul memanggil beliau Barnabas. Okay, his original name is Joseph.
Nama asalnya ialah Yusuf. So, but the apostle call him or name him Barnabas. Tetapi para rasul memanggil dia Barnabas. Okay, why? Because the name Barnabas means son of encouragement. Ini adalah kerana perkataan Barnabas itu membawa maksud anak yang memberi dorongan. Why they did not call him the real name? Why they gave him another name? Mengapa mereka tidak memanggil dia sebagai nama asalnya dan mengapa mereka memberi dia nama baru? It's just like, you call somebody by a nickname, some nickname are good, some nickname are not so good. Ya, seolah-olah memberi kita nama samaran ataupun nama timangan. Ada nama timangan yang bagus, ada nama timangan yang tidak bagus. I think like there's a famous gangster, they have a nickname, they call him the Black Dragon or something. Seperti nama seorang gangster yang dibagi nama timangan naga hitam, Black Dragon, naga hitam. Something like that. So when you hear that nickname, you get a bit scared. Jadi bila kita dengar naga hitam, kita pun kecut. Why? Because this person did a lot of what we call bad things. Mengapa? Karena orang ini kita ketahui melakukan sesuatu kejahatan. Yeah, but here he's called son of encouragement. Tetapi dalam kisah ini Yusuf dipanggil seorang anak yang memberi dorongan. Why? Because this man by the name of Joseph, he did a lot of good things, encouraging things. So they name him son of encouragement. Mengapa? Karena orang yang bernama Yusuf ini melakukan banyak perkara-perkara yang mendorong, yang menggalakkan, dan para rasul ini memberi nama timangan dia sebagai Barnabas. Alright. So do you have a nickname? Adakah Anda mempunyai nama timangan? Okay. I'm sure some of us here have nickname. Saya percaya ada ramai di kalangan kita ini mempunyai nama timangan. Yeah, some are very good, some not so nice. Ada nama timangan yang cantik, ada nama timangan yang kurang enak. Some nickname, I remember in school we always tease our classmate. This one is fat, we call him fatty because he's, we call him whatever, Ya, semasa di sekolah banyak kadang-kadang kita panggil kawan-kawan kita nama timangan seperti si gemuk dan sebagainya. Okay, but seriously speaking, Tetapi secara seriusnya, here this man is called son of encouragement. orang ini yang bernama Barnabas ini adalah anak yang mendorong. Because of his lifestyle. Ini adalah karena cara kehidupan beliau. He lived a life full of encouragement, a lifestyle of encouragement, so much so that they call him son of encouragement. Dia menjalani kehidupannya dengan penuh mendorong sehingga mereka memanggilnya Barnabas, yaitu anak yang mendorong. Right. Now, I believe we are in a time now where we need a lot of encouragement. Saya percaya kita berada di zaman di saat di mana kita memerlukan banyak dorongan. So we want to learn from this man by the name of Barnabas. Jadi kita hendak belajar daripada orang ini yang bernama Barnabas. How to live a life of encouragement. Bagaimana untuk menjalani kehidupan yang mendorong. Okay, I want to share 4 things here. Saya ingin berkongsi 4 perkara di sini. Acts chapter 4 verse 33-36. Kisah Para Rasul 4 ayat 33 hingga 36. Right, the word of God says God's grace was powerfully at work among them. And it says that they sold their houses, they shared their belongings, and everybody was taken care of. And then Joseph, the Levite, right, who was named Barnabas, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Dalam Kisah Para Rasul 4 33 hingga 36 ini mengatakan para rasul telah menjalani kehidupan yang dalam berkongsian yang penuh mendorong antara satu sama lain, sehingga Barnabas ini mempunyai tanah dan rumah, menjualnya dan membawa
hasil jualannya ke hadapan kaki para rasul. Okay, so what do we see here? He has a generous spirit. Jadi apa yang kita nampak di sini? Di sini kita lihat bahwa Barnabas ini mempunyai roh yang pemurah. So Semangat yang pemurah. we see in the church that they in the book of Acts they are able to share and take care of one another. Di dalam kisah ini kita melihat ahli-ahli gereja memperdulikan antara satu sama lain. We see that they were able to take care of those who are in need, and they even say here sell their houses, sell their possession, and bring it to the apostle and to be distributed. Mereka hidup dengan menjaga keperluan satu sama lain, dan kita baca bahwa ada yang menjual rumah dan tanah dan membawa hasil tersebut ke hadapan para rasul untuk dibahagi-bahagikan. Oh, when I look at this, I say, wow, how wonderful to be in this church. Apabila kita nampak kisah mereka ini, betapa indahnya gereja ini. Everybody is taken care of. Semua orang dijaga keperluan mereka. Those who have more, they are able to give to those who are less. Everybody is taken care of. Sesiapa yang mempunyai lebih, dia akan membagi kepada yang berkurangan, dan yang berkurangan dijaga keperluan mereka. Now, how did they do that? Macam mana mereka boleh melakukan ini? Did the apostle force them? Adakah para rasul ini memaksa mereka? No, it says that God's grace was powerfully at work. Tidak. Dinyatakan dalam Alkitab ini bahwa kuasa besar Tuhan telah memberi mereka kasih karunia tersebut. Meaning that their giving, their sharing is not by force, but by the grace of God. Ini bermakna bahwa mereka melakukan itu, memberi antara satu sama lain itu adalah oleh kerana kasih karunia dan bukan keterpaksaan. That is the right spirit. Itulah roh yang betul. You see, if in the church, the elders or the pastor have to force the people to give, then something is wrong. Itulah sepatutnya semangat yang betul. Jikalau di dalam sesuatu gereja pastor ataupun penatua memaksa orang memberi, itu ada yang tidak betul lah. Something wrong. You see, this is how maybe the cult, cult group, they operate like that. Mungkin macam itu, begitulah cara-cara ajaran-ajaran sesat ataupun cult. They what we call put fear in people's life. Mereka menanam ketakutan, keterpaksaan kepada para pengikut mereka. So you join the cult, then some cult you have to give your property, everything to the cult. Apabila kita memasuki kumpulan ajaran sesat ini, kita terpaksa menjual ataupun So memberi. the cult leader become very rich, control everything. Dan ketua ataupun penatua ajaran sesat ini akan menjadi kaya. So, but the real church of Jesus Christ is not like that. Tetapi gereja yang sebenarnya Yesus Kristus tidak seperti itu. It is by the grace of God. Mereka melakukan itu oleh kerana kasih karunia Tuhan. God's Spirit moving in their heart, Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, touching the lives of the people. menyentuh hati-hati mereka ini. When they see there's need, people in need, their hearts are moved. Apabila mereka melihat seseorang yang memerlukan, hati mereka tersentuh, And they are willing to share. dan mereka dengan sendirinya ingin berkongsi. And in this case, they are even sell their property to raise money, to share. Dan di dalam kisah ini tadi, mereka sanggup menjual harta-harta mereka dan berkongsi hasil jualan tersebut. You know, we are living in a difficult time now. Kita sekarang ini hidup di dalam zaman yang sukar. And some people lost their job. Ada orang yang kehilangan kerja, Businesses also struggling. perniagaan juga susah. You know, our government now have what called the BPH or BPL. Kerajaan sekarang mengadakan bantuan BPN. BPM N. now. Last year BPM. was BPH. BPM, BPH. Tahun lepas dipanggil BPH. Okay. So that is the government trying to help the Itu people. adalah cara kerajaan untuk membantu rakyat.
But the truth is that we know that some people did not receive also. Tetapi hakikatnya ada juga orang yang tidak menerima. I mean, we thank God that we have a government who try to help the people. Tapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita mempunyai kerajaan yang ingin membantu. But in the church, Tetapi di dalam gereja, I believe that we need to have the spirit of grace saya percaya kita memerlukan roh kasih karunia itu. so that we look out for one another, help to take care of one another. Supaya kita dapat menjaga antara satu sama lain. Okay, pastors, elders, let's be sensitive to learn how to take care of one another, especially in this time. Okey, pastor, mari kita sama-sama belajar untuk menjaga atau memperhatikan satu sama lain. Yeah, because you know, as I said, we are in a difficult time. Ya, oleh kerana seperti yang saya katakan, kita hidup di dalam zaman kesusahan. And one of the best way to encourage, to practice encouragement is to take care of one another by providing practical help and needs. Dan salah satu daripada cara untuk kita menjalani kehidupan yang mendorong adalah dengan menjaga keperluan orang-orang yang memerlukan. It could be food aid, helping to buy basic food needs, Mungkin keperluan makanan, or helping another brother with their work, their job. You know, all these practical things. ataupun membantu saudara kita dalam pekerjaannya. So, and then of course, as a church, if there's any people out there in the community that needs, we can also go out and give. Dan juga sebagai gereja, jikalau ada komuniti yang memerlukan di luar sana, kita juga membantu. Alright, amen? Amen. Yeah. So, this is what we call the spirit of generosity. Ini yang kita panggil semangat ataupun roh And, pemurah. And many people are blessed. Banyak orang akan diberkati. And I believe that we as a church in this time, this is one of the ways that we can express the love of God. Dan sebagai satu gereja, ini adalah satu cara untuk kita menunjukkan kasih Tuhan. So, how to live a life of encouragement? Have a generous spirit. Jadi macam mana untuk menjalani kehidupan yang mendorong? Ialah kita mesti mempunyai semangat yang pemurah. Personally, also as a church. Secara pribadi ataupun secara satu gereja. And you see people are being encouraged. Dan kita boleh melihat orang terdorong. I don't know whether I told the story about last year, you know, the church in Thailand there, northern Thailand, many out of job, almost the church members there almost have no food. Can't buy money to buy food. Saya tidak ingat, mungkin tahun lepas saya pernah cerita satu gereja di utara Thailand di mana mereka kehilangan pekerjaan dan tidak ada makanan. I don't know whether I told you all that. Then the pastor wrote to one of our elders in EBC. Pastor "Can you help mereka us?" mengutus surat kepada EBC dan memohon bantuan. And then the elders contacted me. Can we do something for them? Penatua EBC menghubungi saya dan bertanya, bolehkah kita melakukan sesuatu untuk mereka? I know the pastor. I've been to that place. Saya mengenali pastor itu. Saya He's pernah doing pergi ke situ. he's doing a good job there. Dia melakukan work, pekerjaan Tuhan yang sangat baik di sana. Okay, so I passed the message around. We raise money. Dan jadi saya memberi tahu kisah ini dan dapat mengumpulkan uang. So we are able to raise a certain amount of money. I think something like almost 10,000 or more Dan ringgit. kita dapat berjaya mengumpulkan sejumlah uang, kalau tidak silap lebih kurang 10,000, And send it over there. dan menghantar ke sana. And amazing thing is that that pastor, you know, was very desperate already. Dan pastor itu di sana waktu itu sungguh memerlukan. Don't know what to do already. Dia pun sudah tidak tahu apa nak He dilakukan was waktu itu praying. selain daripada berdoa. He wrote the email. Don't know whether we will help or not. Apabila dia menghantar email kepada kita, dia sendiri pun tidak tahu adakah kita akan menolong mereka atau tidak. So, and we received the message back that when he was praying, he received the answer from us that we are send the money to help him. He was so happy. Apabila dia berdoa dan menerima berita bahawa kita akan menolong mereka sungguh gembira. So they were able to buy food, basic supply for many of their church members. Dan mereka boleh membeli makanan dan makanan asas dan membantu ramai ahli gereja mereka.
And so today, of course, their situation they have improved already. Hari ini keadaan mereka di sana sudah menjadi baik. And so they are encouraged. We are also encouraged. Jadi dalam keadaan itu mereka terdorong, kita pun terdorong. Amen. Amen. So I believe that we are in this season, difficult, challenging season. Jadi saya percaya kita dalam keadaan yang mencabar ini. So one of the ways to encourage one another is to be generous, to give, to help in practical way. Salah satu caranya untuk mendorong satu sama lain adalah untuk menjadi pemurah, menolong, membantu dalam keadaan secara praktikal. Okay, amen. Amen. Okay. Then number 2. Yang keduanya, The second point is Acts chapter 9 verses 26-28 here. Here it says that when Paul or Saul or he came to Jerusalem, he tried to join the disciple, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostle and told them how Saul on his journey had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he preached fearlessly in the name of the Lord Jesus. Acts 9:26. Yang keduanya di sini kita baca kisah para rasul bab 9 ayat 26 hingga 28. Di dalam kisah ini Saulus cuba untuk menggabungkan dirinya kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Okay. The second point is that you must have a prophetic perspective. That means able to look prophetically. Poin yang kedua ialah bahwa kita perlu mempunyai sudut pandangan kerohanian. Okay, what do you mean by look prophetically? Simply it means that you don't just see on the surface, you see what God is seeing. Ini bermakna kita bukan sahaja melihat dalam keadaan luaran, tetapi kita melihat apa yang Tuhan lihat. See, Paul, he just became a Christian. Kita tengok di sini Paul baru menjadi seorang Kristen. He had a bad reputation. Sebelum itu dia mempunyai reputasi yang sungguh tidak baik. You remember in the book of Acts, he persecuted, he killed Christian. Kita tahu bahwa di dalam buku kisah para rasul dia membunuh dan menganiaya orang-orang Kristen. So naturally everybody is afraid. This person real or not? Oleh yang demikian secara semula jadinya orang-orang Kristen pun takut. Betulkah ini Saulus seorang Kristen? Imagine one of our religious teacher here suddenly become Christian. Come here, and everybody say, "Hey, true or not?" Bayangkan seorang ketua agama di luar sana tiba-tiba menjadi Kristen dan datang ke sini. Kita pun tertanya-tanya, betulkah ini orang? Hello? I'm sure everybody don't want to sit close. They say, this one don't know whether really come to know Christ or not. Saya percaya kita pun tertanya-tanya jikalau orang itu datang ke sini, betulkah dia seorang Kristen ataupun telah menerima Yesus. But you see, Barnabas did not just see the surface. Tetapi Barnabas ini dia tidak melihat macam itu. He see what God is seeing. Dia melihat apa yang Tuhan lihat. He recognized what God is doing in Paul's life. Dia mengenal pasti apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Paulus. That is what we call prophetic, able to see beyond just the natural. Itu yang kita katakan sudut pandangan kerohanian ataupun perspektif kenabian. See, today we are living in a time where there's a lot of discouragement and fear. Di dalam keadaan kita sekarang ini, kita banyak mengalami ketakutan. And so if we just look on the outside, the natural, jika kita lihat keadaan secara semula jadi, we can be very discouraged and maybe full of fear also. Ya, kita boleh jadi sungguh dalam keadaan kerisauan ataupun ketakutan. And maybe feel like wanting to give up.
Kadang-kadang ada perasaan untuk berputus asa. Is that true? Betul? So that is looking at just the circumstances. Sebab itu kita melihat di luaran saja. But we need to be like Barnabas, to able to see, say, God, what are you doing now? Kita perlu melihat seperti Barnabas melihat apa yang Tuhan inginkan. In the midst of this storm, this pandemic, this crisis, God, you are still here. You are still present. Di dalam keadaan kita mengharungi badai dan pandemik COVID ini, kita perlu melihat bahwa Tuhan masih ada di sini. God is still with us. Tuhan masih bersama kita. He has not left us. Tuhan tidak meninggalkan kita. And so we must ask God to open our eyes to see that He's with us. He's doing something. Kita perlu berdoa dan memohon Tuhan untuk supaya kita boleh melihat apa yang Dia inginkan. As I said, this is the time where we need to think deeper. Inilah masanya untuk kita perlu berfikir secara mendalam. We must, I think, for example, like church, like coming to church, we cannot do it normally now. Seperti datang ke gereja sekarang ini pun kita tidak dapat melakukannya secara normal. And we have to ask ourselves, what is church? Jadi kita bertanya, apa itu gereja? Is it just coming every Sunday? Adakah cuma kita datang setiap hari Ahad? Okay, we have to ask deeper question. Tanya dalam persoalan yang mendalam. That church is more than that. Satu gereja adalah lebih daripada itu. It is in our everyday, in our family also. Ia adalah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. So I believe that this time now, because we cannot meet normally, our family worship time, our family, getting our family together to have family time to worship God is very important. Di dalam keadaan ini saya percaya bahawa masa untuk kita sekeluarga menyembah Tuhan adalah sungguh penting. Are we all getting your family together to pray? Adakah kita membawa keluarga kita bersama untuk berdoa? I encourage you to do that now. Fathers, mothers, please. This is a very important time. Don't say, Sunday we cannot already lah. Then just put everything aside and have holiday. No, don't think like that. Saya mendorong anda semua, ibu bapa, untuk membawa anak-anak bersama. Jangan memikirkan bahawa hari Ahad adalah untuk bercuti, berehat, bersenang-lenang. Jangan berpikiran begitu. No, I mean our home becomes what you call church at home. Jadikan keluarga kita, rumah kita sebagai gereja. Right? Amen? Amen. Yeah. And we teach our children, we worship together, we encourage one another from the word. Yeah, that's church at home. Ya, kita ajar anak-anak kita mendorong satu sama lain dan jadikan keluarga itu, rumah itu sebagai gereja. I will strongly encourage all of us to do that. Saya sungguh mendorong semua kita melakukan itu. So in other words, we must see beyond just the natural. Dalam kata lain, kita mesti melihat di sebalik yang nyata. So we have, in order to have encouragement, we must see as God see. Untuk mendapat dorongan selanjutnya adalah supaya kita perlu melihat apa yang Tuhan lihat. Now, third point, number 3, Poin yang ketiga is Acts chapter 11. adalah Kisah Para Rasul 11. It said when the news reached the church in Jerusalem, they sent Barnabas to Antioch. And when he arrived, he saw the grace of God, what the grace of God had done. And he was glad and encouraged them to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Okay. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 hingga 24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioka. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kerana Barnabas adalah seorang penuh baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. You notice here, the Bible described him as the Bible described him as a man, a good man. He said he encouraged them
and he's also full of the Holy Spirit. Kita nampak di sini bahawa Barnabas ini adalah orang yang baik, yang mendorong mereka dan orang yang penuh dengan Roh Kudus. So the third point here is that to have encouragement, we must be full of the Holy Spirit. Jadi poin ketiga di sini ialah untuk mendapat dorongan kita perlu hidup berserah ataupun penuh dengan Roh Kudus. Because the Holy Spirit is the greatest encourager. Sebab Roh Kuduslah adalah pendorong yang terbaik ataupun terbesar sekali. You see, the word for the Holy Spirit in Greek, parakletos, means somebody who come alongside to encourage. Perkataan Roh Kudus dalam Greek adalah parakleto. Ialah bermaksud seseorang yang datang untuk mendorong. Yeah, come alongside to encourage, to strengthen. Yang datang di samping kita untuk mendorong, untuk menguatkan kita. So in order for us to be encouraged, we must ask the Holy Spirit to fuel us and strengthen us. Jadi untuk merasa terdorong kita memerlukan Roh Kudus untuk memenuhi kita dan berada di samping kita. And when we ask the Holy Spirit to fuel us, strengthen us, then we ourselves also encourage. Apabila kita memohon Roh Kudus memenuhi kita, kita pun rasa terdorong. So when a Christian is full of the Holy Spirit, he become what we call an encourager. Jadi apabila seseorang Kristian itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia yang menjadi pendorong pula. Alright, but if you are full of some other spirit, tetapi jikalau kita penuh dengan roh yang lain, if you are full of the spirit of the world, of all the negative news and all the things going on, jikalau kita penuh dengan roh-roh duniawi, roh-roh yang negatif, you become discouraged. kita pula rasa sungguh discouraged, sungguh down But when we look to the Lord every day, apabila kita memandang kepada Tuhan setiap hari and say, ask the Holy Spirit of God, fill me, strengthen me, dan memohon Tuhan Roh Kudus, penuhilah aku dengan Roh Kudus, you know what happens is that we are strengthened. apa yang terjadi ialah kita terdorong dan This diperkuatkan. is a very practical thing. Ini adalah perkara yang praktikal. We need do this every day. Kita perlu melakukan ini setiap hari. I realize that talking about myself every day, I have to say, I need you, Lord, I need you, Holy Spirit, Setiap hari, strengthen me. Setiap hari saya menceritakan diri saya sendiri. Setiap hari saya memohon, saya memerlukan kamu Roh Kudus, saya memerlukan kamu Roh Kudus. Then we can become an encouragement to Dan others. kita boleh menjadi pendorong kepada orang lain. Amen? Amen. Yes. So, in order to be an encourager, we must be full of the Holy Spirit. Jadi untuk menjadi pendorong kita perlu memiliki Roh Kudus Yeah, sepenuhnya. so like Barnabas, it says he's not only a good man, but he's full of the Holy Jadi Spirit. Barnabas ini tadi bukan hanya seorang yang baik, tetapi seorang yang penuh dengan Roh Kudus. And he encouraged them. Dan dia yang mendorong orang-orang di situ waktu itu. Okay, so I pray that all of you here in our church here, every day, be conscious of the Holy Spirit. Welcome Him. Ask Him to fill you, to strengthen you. Jadi saya berdoa dan saya mendorong supaya Roh Kudus memenuhi kita di gereja ini. Yeah, amen. Amin. Now, number 4 Yang keempat is Acts chapter 13. adalah Kisah Para Rasul 13. It says in the church of Antioch, there were prophets, teachers, and the names they Barnabas, Simon, so on, and they were worshiping and fasting. Then the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. And the two of them sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga 4. Yes, Acts chapter 13, 1 to 4. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene dan Manahem.
yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodias dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua-dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Yes. So we see here, Barnabas, yes, he was together with Paul. They were sent on this what we call the first missionary journey. Barnabas bersama dengan Paulus dihantar untuk menginjil. Okay, so my fourth point here is that we must have a mission heart. Jadi poin yang keempat di sini adalah kita perlu memiliki hati penginjilan. You see, as I said, we are living in a very unprecedented time. Last year, this year, it's an unprecedented time, difficult time. Seperti yang dikatakan, kita sekarang ini hidup di zaman yang sukar. But do we forget about mission? Tetapi adakah kita perlu melupakan saja penginjilan? Do we forget about sharing the gospel? Perlukah kita melupakan saja tugas-tugas kita untuk berkongsi firman Tuhan? What is the answer? Of course not. Sudah tentu tidak. Right? Whether it's in season, out of season, we must share the gospel. Dalam apa keadaan pun kita perlu berkongsi berkenaan firman Tuhan. In fact, in this time, difficult time, I think more people's heart are open to the gospel. Malah di dalam keadaan yang sukar ini banyak hati orang terbuka untuk firman Tuhan. Yeah, I think was last month one of the sisters called me, says that, Pastor, can you help? Pada bulan lepas salah seorang saudari kita memanggil saya, "Pastor, boleh kamu tolong?" This sister said, "Oh, my sister, needs a pastor to come and do some house cleaning because he believed that there is some evil spirit there." Jadi saudari ini memohon pastor untuk datang ke rumah dan berdoa menyuntikkan rumah tersebut kerana dipercayai ada roh yang tidak baik dalam rumah itu. Of course, during that time, I think Kuching red zone or something lah. You cannot just simply go anywhere. Tapi pada masa itu keadaan Kuching red zone, jadi tidak boleh pergi sesuka hati. So I told this sister, you can do it, Jadi saya pun bagi tahu saudari itu, kamu sendiri boleh buatnya. So I share with her how to, Dan saya berkongsi bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan. So she went to the house, share with that sister. Dan dia pergi ke rumah kakaknya. And I said, most important thing, share the gospel. Lead this sister to the Lord. Saya katakan kepada dia, kongsikan dulu firman Tuhan kepada kakak kamu. Well, the good news is this sister came to know Christ. Dan berita baiknya ialah kakak dia ini menerima Yesus. Okay, so you see now this is a time where people's heart are open. Jadi pada masa inilah hati manusia terbuka. Be sensitive. When people ask about what's happening, we can share about, Jadi kita perlu sensitif. Yeah, God, hand is even upon us in this time. Kita perlu sensitif apabila orang memerlukan pertolongan, bertanya, percayalah bahwa tangan Tuhan berada dengan kita. This is one of the sign of end time. Ini adalah satu tanda-tanda akhir zaman. It's in the Bible. Di dalam Alkitab. And there will be opportunity to share also. Ini adalah peluang untuk kita berkongsi firman Tuhan. Okay? Amen. Alright. So don't forget that this time also we must not lose sight of have a mission heart. Jadi jangan lupa pada masa ini jugalah kita adalah masa kita untuk menginjil. So how to live a life of encouragement? Jadi persoalannya bagaimana untuk kita menjalani kehidupan yang mendorong? Today 4 things. Jadi ada 4 perkara tadi. Have a generous spirit. Mempunyai semangat ataupun roh yang pemurah. Have a prophetic perspective. See what God is seeing. Mempunyai sudut pandang kerohanian ataupun kenabian. Be full of the Holy Spirit. Mesti penuh dengan Roh Kudus. And have a mission heart.
dan mempunyai hati seorang penginjil. I believe this is what we can learn from Barnabas. Jadi saya percaya inilah yang kita boleh pelajari daripada And Barnabas. this we can apply it in our life. Kita boleh mengaplikasinya ke dalam kehidupan kita. Through our action, through our words, through our prayer, through our sharing. Di dalam tabiat kita hari-harian, perkataan kita, doa-doa kita dan perkongsian kita, We become an encouragement. kita boleh menjadi seorang pendorong. Amen? Amen. Okay, let us pray right now. Mari kita berdoa. Father, I thank you for all my brothers and sisters and your family in the BM Church. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saudara-saudara saya di BM Gereja IBC BM ini. Thank you for every one of them. Terima kasih Tuhan untuk mereka semuanya. I ask, Lord, for your covering, your protection, your covering over every one of them. Berdoa Tuhan untuk Tuhan menjaga dan melindungi ke semua mereka ini. From the oldest to the youngest. Daripada yang tua sehingga kepada yang muda. Every family. Setiap keluarga Tuhan. And those who are single as well. Sesiapa juga yang masih belum berkahwin Tuhan. Every one of them, Lord. Setiap mereka Tuhan. Cover them, put a wall around them, Lord. Lindungilah mereka Tuhan, lindungilah mereka Tuhan. Protect them from the virus, protect them from every harm and mishap, Lord. Lindungilah mereka daripada virus-virus dan daripada kejahatan-kejahatan Tuhan. I pray you also bless them, Lord. Dan saya mendoakan juga agar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yes, for everything that they need, Lord. Ya Tuhan, apa-apa juga keperluan mereka Bapa. And I pray that those who may be discouraged or struggling, Lord, fill them with your strength, oh Ya Lord. Tuhan, siapa juga yang dalam keadaan lemah, biarkanlah kekuatan Tuhan berserta I mereka. pray that the spirit of encouragement and sharing will be in the church, Lord. Dan saya berdoa Tuhan agar roh semangat mendorong berada di dalam gereja ini. I pray fill them with the Holy Spirit, Lord. Saya berdoa Tuhan, penuhilah mereka ini dengan Roh Kudus-Mu. I pray that you will open doors for them to share the gospel Dan saya also. berdoa Tuhan agar pintu-pintu terbuka untuk mereka untuk menginjili firman-Mu. So I pray that even this year will be a fruitful and a blessed year Dan saya for berdoa the BM Tuhan, Church, Lord. walaupun pada tahun ini, agar tahun ini menjadi tahun yang berberkat dan berbuah Tuhan. In the name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amen. Amen. Thank you. Terima kasih.